Hello, hello. Last Saturday pag nga video no nya karon pa nalagwaran og edit. So kani nga time nagbayad si Itil sa tuition ni Gabriel among gikuyugan giganahan man sad ta og suroy-suroy so nangumpra tag hapit diri sa SNR. Unya kaning mga bata kay amo ra maninggi dali-dali og pakuyog so wala gyud sila yung mga kaon. Mao ni nga naguna ta og kaon diring dapita. Ganahan ka na cheese, bebe? Nalipay gid kuno kay available gihapon ang buy one take one ka diaper. Basic lang kaayo gid niya ni Dudong atong gipalit diri no like milk ra gyud og pangsabon niya sa laba. Og mga basic lang pud kaayo nga mga panginahanglanon sa balay. Sayon sa yung favorite diha, Say? Wala. Eh, Milo na nga strawberry yung favorite. Oh, tita na kay makalaot sa hipon. Ayaw, di ma. Sorry, Ate Sai. Next time na lang ta mo bayan na Ate Sai kanang daghan na ta og budget. Happy kayo ning duha ka binuhat no kay na nagsakay-sakay gid sila sa cart. Unya milagro sad kaayo kay wala nag-away. Kay frenemy baya ni sila no unya kani si Asher kay dili na gid ni magpadaog-daog. Kusog na kay musukol usahay mo pay maguna-una. Nahuman naman dahil may upang umpra. Muna ni nangarga na ta sa atong mga napalit. And thank you for watching. Bye!